Nobis Production final hit mga idol. This is the 65th araw ng Gasi. Barangay Gasi, Lagindingan, Misamis Oriental mga idol. Nobis Production final hit. The hit is on. Na-address si Raven Up Jan, Longlong Barba, Jam Saburao, Ron Balidor, Klaus, and Dustin Cho. Ayan guys. Bumaba na at Nobis Production. Final hit. Tuara guys. Okay. Ang galing. Wala ka. Jam Saburao, Ron Balidor, Longlong Barba, Klaus na yun mga idol. Nobis Production. Nara, Jam Saburao ng una, Ron Balidor, Longlong Barba, Raven Up Jan, Dustin Show. Nara oh, ala Jam Saburao, Ron Balidor. Uy, grabe, overjump na si Ron. Grabe, Jam Saburao, Ron Balidor, Longlong Barba, Raven Up Jan, Dustin Cho, at saka si Klaus. Nobis Production final hit mga idol. Ala Jam Saburao si Ron no? Jam Saburao, ay nakuha. Ay wala day. Ron Balidor pa rin ang una guys. Ron Balidor, Jam Saburao. Longlong Barba, pangatlo. Nobis Production ng una, Ron Balidor guys. Na si Longlong. Nobis Production final hit mga idol. Si Ron Yapon na una, gasunod Jam Saburao, pangatlo, Longlong Barba, pangapat, Raven Up Jan, panglima si Klaus. Wala si Dustin ba eh? Ato ra.
Winobis Production mga idol. Ron Balidor, Sam Sigurao, Longlong Barba, tumira ng 3 na naman. Makasulod si Longlong, muntik na. Nag-inner si Longlong, muntik makasulod. Muntik siya makasulod, guys. White flag na, white flag. White flag for Papa Ron. White flag for Jam Saburao, white flag for Longlong Barba. Up, short. Muntik na. Ay, napalungan si Jam. Napalungan sa corner si Jam. Pangalawa na si Longlong, guys. Checkered na ba? Checkered flag. Sayang guys, Jam. Checkered flag for Papa Ron. Checkered flag for Longlong Barba. Checkered flag din si si Idol Jam Saburao. Pangatlo si Idol Jam. Pangapat si Klaus, pang-5 si Dustin.